C'est magnifique. 我现在是在巴黎花亚的街区，前面就是巴黎皇家宫殿花园。常有观众朋友给我留言说想要了解巴黎的餐馆 Brasserie， 那想说这集就给大家分享位于不同街区的3间，都是我个人很喜欢的 Brasserie。Brasserie 的餐馆文化在法国餐饮体系中很特别，我个人觉得来巴黎的话可以试一下。前面这个地址其实已经有几百年的历史了，1900年以后都是餐馆，现任的老板是从92年左右开始经营的。有些电影广告会在这边取景，因为它挑高很高，又有壁画，在巴黎还是很独特的存在。其实在歌剧院 Louvre 这一区，还在坚持做家常化的传统法餐的餐馆已经不多了。这间餐馆的环境和价位应该是这个街区唯一的。On prendrait le spritz. Apérol Spritz? Oui. Oui. Merci. Plus de Grenouilles. Les Oui, grenouilles, oui. bien Oui. sûr. Avec Saint-Jacques. Une Saint-Jacques. Très bien, madame. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Cuisse de grenouille, c'est très, 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 très chaud. 青蛙腿是很传统的法式料理，做法简单，但还是考验厨艺的。如果煎过了呢，就会不太好吃。它这里今天做的还不错，搭配的这个酱料也很经典。它的青蛙腿本身并没有腌制过，所以一定要搭配酱料才会好吃。我很少点洋葱汤，这道料理很家常，但比较费工。其实要真的做得好，并不是那么容易。是一道非常考验餐馆基础的料理，他家呢做的还不错，起司也下了不少，洋葱的焦化做得很棒，非常甜，面包的口感也很好。像这样1到6只卖的 Brasserie 比较少，很多餐馆都是只卖3、4只这样。扇贝现在正好是当季，法国每年有扇贝的休渔季，这里煎的还是很完美，完全没有老，酱汁也非常的浓郁，吃起来就是香甜软糯，很不错。搭配的菠菜也很好吃，菠菜的做法也非常经典，加了很多的牛油还有 crème。这个烤鸡的分量真的不小，菜单上写的是农家鸡做的，它这个刀不太好用，烤得不柴，还行呢。以前有部美国浪漫爱情电影，说这间餐馆里有最好吃的烤鸡，有段时间很多美国观光客都会特意来点这道烤鸡，薯条也还行，就正常。Omelette norvégien. Oui, Et moi, je prends café liégeois, s'il vous plaît. d'accord. Omelette flambée. Ça va être joli. Voilà. Mais on va faire le petit flambage. Après, vous m'envoyez les photos. Hein. Si vous voulez. C'est omelette norvégien. C'est magnifique, hein? Ouais. C'est de la glace, meringue. Oui, Oui. meringue et glace à l'intérieur. Oui, tout à fait. Alors, faut pas laisser trop longtemps brûler. Après, ça va beaucoup brûler. Sinon, on va faire... Il faut l'éteindre. Oui, il faut l'éteindre. On peut souffler, oui. Parce que l'alcool est évaporé après le flambage. Voilà, après ça va trop brûler. Bravo, happy birthday. Il faut vraiment souffler. Ah, il faut vraiment souffler, oui. Sinon, la meringue, en fait, toute la meringue, elle brûle assez vite, malheureusement. Voilà. 这道甜点也是传统料理，在法国很多地方的宴席上可以看到，但在普通的餐馆里还算是比较罕见，因为它非常的费工。
如果做好的话会超级好吃。它这个今天有些甜呐，口感层次上感觉少了一些，但像刚才这样上来有超喜庆的感觉。他家的 Café Liégeois 总是超大一杯，分量很足。这个是我的个人吃法，我喜欢这么吃。桑地叶和脆片合在一起吃就很开心。Café Liégeois 是道超亲民的甜点，吃起来很饱腹，满足感很强，很扎实。它的价格也不高，是非常非常常见的一道。我喜欢这样升到底，拉起来吃，就很满足的感觉。可以吃到咖啡、冰淇淋，还有奶油，超级开心的。今天的吃的真的还是不错的，吃了很长时间，非常的开心。对我而言呢，Brasserie就是这种传统法国老派的、有丰富的饱腹菜的这种餐馆。巴黎叫 Brasserie 的餐馆有好多，但真正在认真做菜的其实没那么多。关于 Brasserie 的定义呢，每个人的看法会有所不同。我会写更多的讯息分享在 IG 上。这个 Vivienne 的拱廊很好看，超有名，常年都有很多的观光客。现在是节日期间，就有各种灯饰，很喜庆，也很热闹。这里面还有一些比较特别的店，在地人偶尔也是会来的。这个糖果品牌有100年的历史了，在拱廊街这里新开了分店。他们家主打的是小作坊型生产，手工无添加，很多日本人超爱这个牌子。他们现在的老板是巴黎1年1度巧克力大展的创始人，我一直都很喜欢他家的水果硬糖，也是他家的招牌产品。他家的 marron glacé 也很棒，当季来真的可以试一下。Je voudrais prendre le cognac, s'il vous plaît. Cognac Ouais. D'accord. Nature. C'est bon? C'est doux? Oui, c'est Un peu pour cher? l'instant, oui. Voilà, bonne dégustation. Merci beaucoup. Merci. 这间书店和拱廊街的年纪一样大，200多年来一直都在，完全没有怎么太多的变过。现在主要是在卖二手书，老板人很好，很谦虚，对待观光客也超级友善。这是法兰西艺术院新开的艺廊，因为是公共机构，所以是免费的。现在正在展出和欧洲插画有关的展览。之前圣日耳曼那集里有分享过这间店的分店，这里的作品呢都是原作。六区那间呢，主要是要在卖一些复制品。今天到了巴士底街区，这个街区呢一直以来都相对是亲民一些的街区，物价就会比巴黎花亚的卢浮那边要便宜很多。这间 Brasserie 重整新开不算太久，但其实它的历史也有超过100年了。在重整之前，这边一直都是对面那间超级有名的100年 Brasserie 的附属，对面那间观光客会多一些，那这边熟客还有在地人会多一些。现在这里也是独立经营的，不再是对面的附属，有重新装修，但保留了原来的特色。我觉得可以算是一种年轻的 Brasserie。这种新派的 Brasserie 就会占地小一些，管理上也会更加现代化，菜品也会稍微精致一点。Je pense qu'on va prendre ça. Oui, il y a des Ah oui, j'ai oublié le maillot. Un œuf maillot à partager. Oui, pardon. Très bien. Merci. 他们家的这道 œuf maillot 前几年拿了世界冠军，一直都保持着很高的水准，很好吃。maillot 酱汁做得非常棒，绵密醇厚，水煮蛋也正好，搭配沙拉比较均衡，不会有很腻的感觉。
Ça, je vais vous donner les frites Merci。 et la salade. 正常来说呢，在法国吃牛肋排都是3样，外侧是焦化的，中心是鲜红多汁的，内部的温度呢其实可以达到55度左右，肉质很软嫩，会最大限度保留肋排的这种油花风味。这款 sauce 是一款经典的法式奶油酱，我超爱。这个酱也非常考验厨师的基本功，是搭配牛肋排的必备酱，放了茼蒿还有芹菜叶。有些人吃不惯的话，其实也可以找餐馆要芥末酱或者是其他酱。这个肉就真的很嫩，很不错，入口即化的感觉。其实像这种比较简单原始的料理，它是在吃食材最本源的品质还有风味。他家的面包也很好吃，来自旁边一个很有名的精品咖啡面包店。Je vais prendre profiterole glacé. Bien sûr. C'est joli. C'est chaud, Coca-Cola. C'est chaud. 这道 profiterole 其实应该被翻译成法式热巧泡芙冰淇淋，巧克力的风味真的很浓，泡芙呢做的真的很好，软硬度刚好，双屉也做得很不错。冰淇淋的话就还行。这间店呢中午的套餐其实非常划算，很多在附近上班的人中午可能会来吃。巴士底这一带遍地都是精品咖啡店，这是一间老店了，也是自己做烘豆子。他家这几年主打的是风味特别、特殊处理的咖啡，每年咖啡展都会吸引很多人，特别是年轻人。他家有2间店，我点了一杯 Degas， 喝起来有桂花香，还蛮好喝的，很有意思。这种是 Swiss Water 做的无咖啡因咖啡，成本有些高，但对人体没有什么伤害。我现在是在蒙帕纳斯街区，这一带的餐馆真的超多，有非常多的选择。这里一直以来呢都是巴黎左派精英的聚集地，差不多有快100年的历史了吧。等下要去的那间 Brasserie 是我很熟悉的一间店，时间还早，先去这附近我超爱的一间文具店。这间店也有20-30年的历史了，很在地，很亲民，也很实用，选择也不少，有很多重要的牌子。这间店有一个重点，就是它的老板和店员人都非常好。老板会德文，所以有卖一些德文区的牌子的文具。日本产的文具也不少，很多手账产品，各种猫猫产品也不少。Waterman, ce petit groupe encore Waterman, et ici on est déjà sur du chez Florent. Waterman, c'est français. Alors Waterman c'est franco-américain. J'ai pas le son contact. Il n'y a pas de fabrication en France. Si, sur les modèles haut de gamme, ils sont fabriqués, de nouveau fabriqués en France. Très haute gamme. Oui, c'est-à-dire par exemple ces modèles-là, ils sont fabriqués en France. Les modèles plutôt scolaires comme ceux-là, non. Ouais. C'est français? Non, c'est allemand. C'est C'est une allemand. collection allemande. Ouais. Et toutes les petites fusées sont collées à des personnes handicapées. Oui, alors on a les classiques. Ça, c'est combien? C'est l'or et tout ça, oui. Ceux-là, les en individuel, ça c'est la même chose. Je lui demande. Ils sont à côté. Les magnettes? Oui, les magnettes, oui, pardon. Ils sont à 8 €, oui. Ok. D'accord. 8 €. La maison Mignon Paris. Donc ils sont 2-3 personnes dans un atelier. C'est vraiment que du cuir. Que du cuir. Il faut fabriquer à la main. C'est une petite équipe dans Paris. Et notamment, et puis voilà, il y a tous les habitués qui ont l'habitude d'avoir leur recharge Ouais. Mignon qui viennent chaque année commander leur recharge.
Puis vraiment, ça reste une institution encore en France qu'on est heureux d'avoir. J'ai ça, je vous ai parlé pour les recherches. Ah, la recherche, c'est Filofax? C'est Filofax, ouais. Oui. Là, c'est 2026. Et là, il y a 2027. Ok. Ça, c'est pour le mini. C'est ça, pour le format mini. Ça, c'est classique. C'est vrai, il y en a plus grand. C'est ça, il y a mini. Oui, non, on arrive vraiment à la France, ils arrivent très très tôt. Ouais. Donc, c'est tout. Merci.现在准备在这家吃晚餐。算下来，这也是一间100年老店了，一直都是餐馆。装饰上呢，算是现代和传统的结合。我今天完全没有定位，直接走了进来，楼下全部满了。如果大家要来，一定要提前定位。刚才和经理商量了一下，上楼看下座位。上个世纪在这间店走过的各国名流，真的是可以用数不胜数来形容，实在是太多了。大家感兴趣的话，可以搜索一下。我个人觉得很有意思的一点就是 Simone de Beauvoir 出生长大在楼上。后来呢，书里还有直接写到过这个餐馆。他一生其实都是在这周围绕来绕去。这里现在也是独立经营，几十年没有换过老板了，十分的难得。在这一期我分享的这3间 brasserie 全部都是独立经营的。我比较喜欢这款沙呆的冻天然气泡水，它的气非常绵密，但不刺激，很清爽，口感上就很均匀，属于法国比较有品质的餐馆很常见的一款水。On va prendre un plateau de fruits de mer. Oui, non, je vais composer. Je vous prends le plateau grand cru, des huîtres, avec les crevettes roses. Ouais, assiette bulot. Je vous prends une paire oursin. 2 oursins. Roblat, je vous prends filet de bar. 其实这间店我以前常会来，以前住得很近，大概来了几百次吧。最近这几年稍微来的少了一些。他家的主厨30多年来都没有变过，很难得。有很多观众朋友常会问要去哪里吃海鲜盘，我觉得呢来这里吃也还很不错。海胆还不错，忘了问是哪里的，他们今天超忙，但我看着感觉应该是地中海的海胆。其实地中海的海胆也很棒，只是捕捞季非常短。味道上呢就更加丰富浓郁，可能海味算是重一些吧。这一盘里有4种生蚝，这个是布列塔尼的，看着就是很脆。这是很多人都超爱的 Gilardo， 蛮常见的，但是价格真的不低。生蚝我还是最喜欢自己去市场买，看过15区市场那集影片的大家应该都很熟悉了。他家的品质都真的很好，非常的新鲜，生蚝也不用自己开，超方便。这个螺是有点小了，比较一般，但是他家自己做的这个麻油真的非常非常棒。虾非常的新鲜，很甜，就是很典型的那种马达加斯加的虾。9.47的刀，真的超好用。小牛肉呢是要吃粉色的，这道菜做的还是很不错。火候正好，酱汁很浓，很好吃。这个是牛骨髓，很好吃。土豆泥的味道没有变过，非常好吃。这个呢是一道几十年来几乎没有任何变化的料理，所有东亚人应该都会爱吧。它最棒的其实是这个酱汁，浓缩的非常到位，柠檬的酸度十分均衡，搭配于清新爽口，十分开胃，
吃了还想吃。Je vais vous prendre Barbara avec les millefeuilles, s'il vous plaît. Et millefeuille. Merci beaucoup. 这道甜点标准搭配一定是有一瓶朗姆酒给你，随便自己加。这个传统也代表着经典法餐很慷慨的特性。这道呢其实是发源在东欧的，路易15时期改良到法国。在意大利拿坡里地区呢也有另外一个版本，是个很重要的甜点。这个真的是我这么多年来最爱的甜点之一，现做的 millefeuille， 直接翻译的话应该是千层叶，但经常被翻译成拿破仑，其实跟拿破仑一点关系都没有。他家这道甜点几十年来也是一模一样，完全没有变过，是我在巴黎最喜欢的 millefeuille。这个酥皮一定要脆，不可以软 ，crème 要黏，要密，要香浓，酱汁呢就是要清新一些，搭配在一起就很完美。切一块，一口可以吃到几个层次，不同的味道。今天的人超多，他们的服务有些急。我下去和老板聊了个天，知道他们有5个人病假，人手完全不够。有的时候就是这样，上百人来就餐的餐馆并不是很好管理，偶尔不够完美，也完全能理解。其实这种老店常来的话，会有人情味满满的感觉，很暖心。感谢大家看到这里，再和大家分享一间料理界专业人士和美食界顶级爱好者一定不会错过的书店。它有40多年的历史，这几年刚刚搬来蒙帕纳斯。它专卖美食学、葡萄酒学、食品科学相关的各类书，当然还有各国的各种各样的料理书。它在全球是唯一的一个。这个系列的料理书很有意思，这里能找到各种，这在全球是唯一的。这本书超级厉害。这个是酒鼻子品酒训练套装，我以前也玩过。这本是书店老板写的料理食谱书，和饮食相关的人文社科类书，它还有一些英文、德文的书。那这期就到这里，很感谢大家的观看，让大家久等了，我们下期见。